Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Russian President Vladimir Putin and Hungarian Prime Minister Viktor Orban held a joint press conference in Moscow. During the meeting, Mr. Orban said that the EU is united and that no leader wants a conflict with Russia, and this is particularly true for Central Europe. The Prime Minister pointed out that whenever there has been a conflict between the East and the West, it has always been Central Europe that has been the loser. The Prime Minister proposed the Hungarian model for Western countries to ease tensions, where Hungary is a NATO and EU member state, but still gives Moscow the respect it deserves. Orban underlined that 2021 was the most successful year in the history of cooperation between the two countries. At the end of the press conference, the two leaders expressed confidence that the Ukrainian crisis will be resolved peacefully. The situation is serious, the differences are significant. Russia's needs are known throughout the world, but the Russian security needs and NATO's position are far apart. Putin added that the various moves to increase the Western military presence in Eastern Europe were directed against Russia, and that the situation in the Ukraine was only a means to that end. This year, in honor of Israel's 74th Independence Day, the government of Israel, in partnership with the Ministry of Diaspora Affairs, will honor a Jew living outside of Israel with the opportunity to represent world Jewry at the Independence Day celebrations on Herzl Hill in Jerusalem. This year's theme is Open Arms in Brotherly Love. Applications are welcome from all who feel that they are a source of inspiration and pride. An official committee representing the Israeli government will review the applications and select the most suitable. Applications can be submitted in English or Hebrew to the Ministry of Diaspora Affairs until the 7th of February 2022. The ministry will collect the applications and submit them to the selection committee, which is part of the Israel National Events and Festivities Authority. Inspectors from the International Atomic Energy Agency, or IAEA, will not be allowed to enter Iran's nuclear center in Isfahan until the revival of the nuclear deal, said Iran's ambassador to the agency, Mohammad Reza Ghaibi, to reporters in Tehran. Uranium enrichment centrifuge parts and production materials were transferred to the Isfahan facility from the Iranian Nuclear Authority's Karash Center barely a month after Tehran again allowed the IAEA to install inspection cameras at the Karash Center. In his press conference, Ghaibi added that the parts delivered to Isfahan have not yet been put into operation. Iran said in June that it had thwarted an Israeli sabotage operation targeting the Karash facility and that IAEA-mounted surveillance cameras had been damaged. Public universities have reopened in Afghanistan. Some public universities reopened on Wednesday for the first time since the Taliban took over, but female students are only allowed to attend classes separately from men, news agency reported. The Taliban government has made no official mention of female students. An eyewitness in Jalalabad city in Nangarhar province saw female students entering the university building through a separate door. It is one of the largest universities in the country and has now reopened after the Taliban took power last August. Under their previous rule, the Taliban completely excluded girls and women from education. Over the past 6 months, they have claimed to have changed their social policies and their concept of law. There is no sign so far that Russia will launch the attack on the Ukraine that the West says it is prepared to launch, said French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian to France 2 television. Russian President Vladimir Putin accused the West of deliberately creating a situation in which it could lure Russia into a war and repeated his accusation that NATO's intention to admit Ukraine ignores Moscow's security concerns. Although Russia has deployed some 100,000 troops along its border with Ukraine and tens of thousands more in Belarus along the Ukrainian border there, it denies that it intends to invade Ukraine. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Tuesday that Putin and French President Emmanuel Macron would meet in person in the foreseeable future. Biden decides to deploy U.S. troops to Eastern Europe. U.S. President Joe Biden approved on Wednesday the deployment of additional U.S. troops to Eastern Europe. Washington's aim in deterrence to reassure NATO member states that the U.S. will protect them from any Russian aggression. The troops will be deployed from Fort Bragg in North Carolina. It is important to send a strong signal to Putin and to the world that NATO matters to the United States. We're making it clear that we will be ready to defend NATO allies if it comes to that, said Pentagon spokesman John Kirby
adding that they are monitoring events in the region and will mobilize more troops if necessary. The new Pfizer drug will soon be available for purchase, but in France there are strict rules on its prescription. On the 21st of January, the French Health Authority, or HAS, authorized the use in France of Paxlovid, a drug developed by Pfizer that has been shown to be effective in treating severe complications of the coronavirus. Although the first batch of 500 doses of Paxlovid will be available to patients from the beginning of February, the authorities are imposing significant restrictions on its use. Only patients in certain risk groups will be eligible to receive the oral life-saving drug for the first time until an unknown date. And finally, for the weather, the forecast for the weekend is partly cloudy and partly sunny, with windy conditions in the central and northwestern parts of the country. Occasional mixed showers in the northern and northeastern borders are expected, but mainly rainless conditions are likely elsewhere. Strong winds are also expected on Sunday, with moderate air movement more likely elsewhere. Well, for further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der russische Präsident Wladimir Putin und der ungarische Premierminister Viktor Orban hielten in Moskau eine gemeinsame Pressekonferenz ab. Während des Treffens sagte Orban, dass die EU geeint sei und dass kein Staatschef einen Konflikt mit Russland wolle, und dies gelte insbesondere für Mitteleuropa. Der Ministerpräsident wies darauf hin, dass bei jedem Konflikt zwischen dem Westen und dem Osten Mitteleuropa immer der Verlierer gewesen sei. Um die Spannungen abzubauen, schlug der Premierminister den westlichen Ländern das ungarische Modell vor, bei dem Ungarn zwar NATO-Mitglied und EU-Mitglied ist, Moskau aber dennoch dem ihm gebührenden Respekt zollt. Orban betonte, dass 2021 das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gewesen sei. Zum Abschluss der Pressekonferenz äußerten sich die beiden Staats- und Regierungschefs zuversichtlich, dass die Krise in der Ukraine friedlich gelöst werden kann. Die Lage ist ernst, die Differenzen sind erheblich, die Bedürfnisse Russlands sind in der ganzen Welt bekannt, aber die Sicherheitsbedürfnisse Russlands und die Position der NATO liegen weit auseinander. Putin fügte hinzu, dass die verschiedenen Schritte zur Verstärkung der westlichen Militärpräsenz in Osteuropa gegen Russland gerichtet seien und dass die Situation in der Ukraine nur ein Mittel zu diesem Zweck sei. Zu Ehren des 74. israelischen Unabhängigkeitstages wird die israelische Regierung in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten in diesem Jahr einen außerhalb Israels lebenden Juden mit der Möglichkeit ehren, das Weltjudentum bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag auf dem Herzlhügel in Jerusalem zu vertreten. Das diesjährige Thema lautet Offene Arme in brüderlicher Liebe. Bewerbungen sind von allen willkommen, die sich als Quelle der Inspiration und des Stolzes fühlen. Ein offizieller Ausschuss, der die israelische Regierung vertritt, wird die Bewerbungen prüfen und die am besten geeigneten auswählen. Bewerbungen können in englischer oder hebräischer Sprache bis zum 7. Februar 2022 beim Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten eingereicht werden. Das Ministerium sammelt die Bewerbungen und leitet sie an den Auswahlausschuss weiter, der zur israelischen Behörde für nationale Veranstaltungen und Festlichkeiten gehört. Einige öffentliche Universitäten in Afghanistan haben am Mittwoch zum ersten Mal seit der Machtübernahme durch die Taliban wieder geöffnet, doch dürfen Studentinnen nur getrennt von den Männern am Unterricht teilnehmen, wie Nachrichtenagenturen berichten. Die Taliban-Regierung hat sich offiziell nicht zu den Studentinnen geäußert. Ein Augenzeuge in der Stadt Jalalabad in der Provinz Nangarhar sah, wie Studentinnen das Universitätsgebäude durch eine separate Tür betraten. Es handelt sich um eine der größten Universitäten des Landes, die nach der Machtübernahme durch die Taliban im vergangenen August wieder geöffnet wurde. Unter ihrer früheren Herrschaft schlossen die Taliban Mädchen und Frauen vollständig von der Bildung aus. In den vergangenen 6 Monaten haben sie nach eigenen Angaben ihre Sozialpolitik und ihre Rechtsauffassung geändert. Bislang gibt es kein Anzeichen dafür, dass Russland den Angriff auf die Ukraine starten wird.
auf den der Westen angeblich vorbereitet ist, sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian dem Fernsehsender France 2. Der russische Präsident Wladimir Putin warf dem Westen vor, bewusst eine Situation herbeizuführen, in der er Russland in einen Krieg verwickeln könnte, und wiederholte seinen Vorwurf, dass die Absicht der NATO, die Ukraine aufzunehmen, die Sicherheitsbedenken Moskaus ignoriere. Obwohl Russland rund 100.000 Soldaten an seiner Grenze zur Ukraine und weitere Zehntausende in Weißrussland entlang der ukrainischen Grenze stationiert hat, bestreitet es, in die Ukraine einmarschieren zu wollen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov sagte am Dienstag, Putin und der französische Präsident Emmanuel Macron würden sich in absehbarer Zeit persönlich treffen. Biden beschließt die Entsendung von US-Truppen nach Osteuropa. US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch die Entsendung zusätzlicher US-Truppen nach Osteuropa beschlossen. Das Ziel Washingtons ist die Abschreckung, um den NATO-Mitgliedstaaten zu versichern, dass die USA sie vor jeder russischen Aggression schützen werden. Die Truppen werden von Fort Bragg in North Carolina aus entsandt. Es ist wichtig, Putin und der Welt zu signalisieren, dass die NATO für die Vereinigten Staaten von Bedeutung ist. Wir machen deutlich, dass wir bereit sind, die NATO-Verbündeten zu verteidigen, wenn es dazu kommt, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby und fügte hinzu, dass man die Ereignisse in der Region beobachte und bei Bedarf weitere Truppen mobilisieren werde. Das neue Medikament von Pfizer wird bald erhältlich sein, aber in Frankreich gelten strenge Vorschriften für seine Verschreibung. Am 21. Januar genehmigte die französische Gesundheitsbehörde HAS die Verwendung von Paxlovid, einem von Pfizer entwickelten Medikament, das sich bei der Behandlung von schweren Komplikationen des Coronavirus als wirksam erwiesen hat, in Frankreich. Obwohl die erste Lieferung von 500 Dosen Paxlovid dem Patienten ab Anfang Februar zur Verfügung stehen wird, haben die Behörden die Verwendung des Medikaments stark eingeschränkt. Nur Patienten bestimmter Risikogruppen können das lebensrettende orale Medikament bis zu einem unbekannten Zeitpunkt zum ersten Mal erhalten. Und schließlich zum Wetter. Die Wettervorhersage für das Wochenende ist teilweise bewölkt und teilweise sonnig, mit windigen Bedingungen im zentralen und nordwestlichen Teil des Landes. Gelegentliche gemischte Schauer in den nördlichen und nordöstlichen Grenzregionen, aber hauptsächlich regenlose Bedingungen sind wahrscheinlich. Auch am Sonntag ist mit starken Winden zu rechnen, während anderorts eher mäßige Luftbewegungen zu erwarten sind. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Mardi, le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre hongrois Viktor Orban ont tenu une conférence de presse conjointe à Moscou. Lors des échanges, Viktor Orban a indiqué que l'Union européenne était unie et qu'aucun dirigeant ne souhaitait avoir un conflit avec la Russie et que cela était particulièrement vrai pour les dirigeants de l'Europe centrale. Le Premier ministre a souligné qu'à chaque fois qu'un conflit est survenu entre l'Ouest et l'Est, cela s'est fait au détriment de l'Europe centrale. Pour apaiser les tensions, le Premier ministre recommande aux pays occidentaux la méthode hongroise, selon laquelle la Hongrie est membre de l'OTAN et de l'UE, mais elle respecte Moscou. Concernant la coopération entre les deux pays, M. Orban a souligné que 2021 avait été l'année la plus réussie dans l'histoire de la coopération. À l'issue de la conférence de presse, les deux dirigeants se sont dit convaincus que la crise ukrainienne serait résolue par des moyens pacifiques. Le président Poutine a affirmé qu'il estimait que la Russie était la cible de diverses mesures ayant pour l'objectif d'accroître la présence militaire occidentale en Europe de l'Est et que la situation en Ukraine n'était qu'un moyen pour y parvenir. Cette année, à l'occasion du 74e anniversaire de l'indépendance d'Israël, le gouvernement israélien, avec le ministère de la Diaspora, demandera à un juif vivant hors Israël de représenter la communauté juive mondiale au jour de l'indépendance au mont Herzl à Jérusalem.
Le thème de cette année, les bras écartés dans l'amour fraternel. Toute personne qui se sent source d'inspiration, de fierté est invitée à postuler. Un comité officiel représentant le gouvernement israélien examinera les candidatures et sélectionnera les personnes la plus appropriée. Les candidatures peuvent être soumises au ministre de la Diaspora jusqu'au 7 février 2022 en anglais ou en hébreu. Le ministère collectera les candidatures et les soumettra au comité de sélection qui fait partie de l'autorité nationale israélienne pour les événements et les cérémonies. À Téhéran, Mohamed Reza Ghaibi, ambassadeur de l'Iran auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a indiqué que les inspecteurs de l'agence ne seraient pas autorisés à entrer dans le centre nucléaire iranien d'Isfahan tant que les négociations sur le nucléaire ne seraient pas relancées. Les composants de la centrifugeuse d'enrichissement d'uranium et des matières premières ont été transportés vers l'installation d'Isfahan depuis le siège de Karaj de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, à peine un mois après que Téhéran a de nouveau autorisé l'AIA à déployer des caméras de surveillance au siège de Karaj. Lors d'une conférence de presse, M. Ghaibi a ajouté que les pièces détachées expédiées à Isfahan n'avaient pas encore été mises en service. L'Iran a annoncé en juin qu'il avait déjoué une opération de sabotage israélien visant l'installation de Karaj et que des caméras de surveillance installées par l'AIA avaient également été endommagées. En Afghanistan, les universités publiques ont réouvert. Selon les rapports des agences de presse, pour la première fois depuis que les talibans ont pris le pouvoir, certaines universités d'État en Afghanistan ont réouvert mercredi, mais les étudiants ne peuvent participer à l'enseignement qu'en étant physiquement séparés des hommes. Le gouvernement taliban n'a officiellement fait aucune mention des étudiantes. Dans la ville de Jalalabad, de la province Nangarhar, un témoin a vu des étudiantes entrer dans les bâtiments de l'université par une porte séparée. Il s'agit de l'une des plus grandes universités du pays qui a rouvert ses portes après la prise du pouvoir par les talibans en août dernier. Pendant le règne précédent, les talibans avaient complètement exclu les filles et les femmes de l'éducation. Au cours des 6 derniers mois, ils ont clairement affirmé qu'ils avaient changé leur politique sociale et leur perception du droit. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a estimé dans une interview accordée à la chaîne de télévision France 2 qu'il n'y avait pas aucune information sur la volonté de la Russie de lancer une offensive sur l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Occident de créer délibérément une situation dans laquelle il pourrait pousser la Russie à la guerre. Il a réitéré l'accusation suivante. Avec l'intention d'accepter la candidature de l'Ukraine, l'OTAN ignore les préoccupations de Moscou concernant sa sécurité. Alors que la Russie a aligné quelques 100 000 soldats le long de la frontière avec l'Ukraine et des dizaines de milliers en Biélorussie le long de la frontière ukrainienne, elle nie vouloir attaquer l'Ukraine. Mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a annoncé que M. Poutine et le président français Emmanuel Macron s'entretiendraient bientôt en tête-à-tête. M. Biden a décidé de déployer des troupes américaines en Europe de l'Est. Mercredi, le président américain Joe Biden a approuvé le déploiement de troupes américaines supplémentaires en Europe de l'Est. L'objectif de Washington est la dissuasion, ce qui consiste à garantir aux membres de l'OTAN que les États-Unis les protégeraient de toute agression russe. Les soldats viendront de la base de Fort Bragg, située en Caroline du Nord. Il est important que nous envoyions un signal fort à M. Poutine et au monde. L'OTAN est importante pour les États-Unis. Nous indiquons clairement que nous sommes prêts à défendre nos alliés au sein de l'OTAN. Ceci devient nécessaire, a indiqué John Kirby, un porte-parole du Pentagone, ajoutant qu'il surveillait en permanence les événements dans la région et qu'il mobiliserait davantage de troupes si nécessaire.
Le nouveau médicament Pfizer sera bientôt disponible, mais en France, des règles strictes seront mises en place pour le prescrire. Le 21 janvier, la Haute Autorité de Santé a homologé Paxlovid, un médicament développé par Pfizer dont l'efficacité a été démontrée dans le traitement des complications graves du coronavirus. Bien que le premier lot de 500 doses de Paxlovid sont disponibles pour les patients début février, l'utilisation du médicament sera considérablement restreinte par les autorités. En premier lieu, jusqu'à nouvel ordre, seuls les patients appartenant à certains groupes à risque seront éligibles à un médicament vital administré par voie orale. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le soleil alternera entre périodes ensoleillées et périodes nuageuses dans le bande central et nord-ouest et sud-est du pays. Le temps sera venteux. Dans le nord et le nord-est, près de la frontière, quelques averses éparses de pluie ou de neige sont prévues, mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Dimanche, le vent fort persistera dans le centre du pays, tandis que dans les autres parties du pays, il sera modéré. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro húngaro Viktor Orbán ofrecieron una rueda de prensa conjunta en Moscú el martes. Durante el encuentro, Orbán afirmó que la UE está unida y que ningún líder quiere un conflicto con Rusia, y esto es especialmente cierto para Europa Central. El primer ministro señaló que siempre que había habido un conflicto entre Occidente y Oriente, ha sido Europa Central la que había salido perdiendo. El primer ministro propuso a los países occidentales el modelo húngaro para aliviar las tensiones, en el que Hungría es un Estado miembro de la OTAN y de la UE, pero sigue dando a Moscú el respeto que merece. Orbán subrayó que 2021 fue el año más exitoso en la historia de la cooperación entre ambos países. Al final de la rueda de prensa, los dos líderes expresaron su confianza en que la crisis ucraniana se resolverá de forma pacífica. La situación es grave, las diferencias son importantes, las necesidades de Rusia son conocidas en todo el mundo, pero las necesidades de seguridad rusas y la posición de la OTAN están muy alejadas. Putin añadió que los diversos movimientos para aumentar la presencia militar occidental en Europa del Este estaban dirigidos contra Rusia y que la situación en Ucrania era solo un medio para ese fin. Este año, en honor al 74 Día de la Independencia de Israel, el gobierno de Israel, en colaboración con el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, honrará a un judío que viva fuera de Israel con la oportunidad de representar al judaísmo mundial en las celebraciones del Día de la Independencia en la colina Herzl, en Jerusalén. El tema de ese año es Con brazos abiertos en amor fraternal. Son bienvenidas las solicitudes de todos aquellos que se sientan fuente de inspiración y orgullo. Un comité oficial que representa al gobierno israelí revisará las solicitudes y seleccionará las más adecuadas. Las solicitudes pueden presentarse en inglés o hebreo al Ministerio de Asuntos de la Diáspora hasta el 7 de febrero de 2022. El Ministerio recogerá las solicitudes y las presentará al Comité de Selección, que forma parte de la Autoridad de Eventos y Festividades Nacionales de Israel. La Agencia Internacional para la Energía Atómica no tendrá acceso al centro nuclear iraní de Isfahán, sin un acuerdo para reactivar el pacto nuclear de 2015, según declaró a la prensa en Teherán el representante de Irán ante el organismo Mohammad Reza Ghaibi.
Las piezas de las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio y los materiales de producción fueron trasladados a las instalaciones de Isfahan desde el centro de la autoridad nuclear iraní en Karaj, apenas un mes después que Teherán permitiera de nuevo a la AIEA instalar cámaras de inspección en el centro de Karaj. En su conferencia de prensa, Ghaebi añadió que las piezas entregadas en Isfahan aún no se han puesto en funcionamiento. Irán comunicó en junio que había frustrado una operación de sabotaje israelí dirigida a la instalación de Karaj y que las cámaras de vigilancia montadas por el AIEA habían sido dañadas. Las universidades públicas han reabierto en Afganistán. Algunas universidades públicas de Afganistán reabrieron el miércoles por primera vez desde que los talibanes se hicieron con el poder, pero los estudiantes solo pueden asistir a las clases separadas de los hombres, según informaron las agencias de noticias. El gobierno talibán no ha hecho ninguna mención oficial a las estudiantes. Un testigo presidencial de la ciudad de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, vio a las alumnas entrar en el edificio de la universidad por una puerta separada. Se trata de una de las mayores universidades del país, que ha vuelto a abrir sus puertas después de que los talibanes tomaran el poder el pasado agosto. Bajo su anterior gobierno, los talibanes excluían por completo a las niñas y mujeres de la educación. En los últimos 6 meses han afirmado haber cambiado su política social y su concepto del derecho. De momento no hay indicios de que Rusia vaya a lanzar el ataque contra Ucrania, que según Occidente está dispuesto a hacer, declaró el ministro francés de Asuntos Exteriores Jean-Yves Le Drian a la televisión France 2. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Occidente de crear deliberadamente una situación en la que podría atraer a Rusia a la guerra y repitió su acusación de que la intención de la OTAN de admitir a Ucrania ignora las preocupaciones de seguridad de Moscú. Aunque Rusia ha desplegado unos 100.000 soldados a lo largo de su frontera con Ucrania y decenas de miles más en Bielorrusia a lo largo de la frontera ucraniana con ese país, niega que tenga intención de invadir Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el martes que Putin y el presidente francés Emmanuel Macron se reunirán en persona en un futuro próximo. Biden decide desplegar tropas estadounidenses a Europa del Este. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el miércoles el despliegue de tropas estadounidenses adicionales a Europa del Este. El objetivo de Washington en la disuasión para asegurar a los Estados miembros de la OTAN que los Estados Unidos los protegerá de cualquier agresión rusa. Las tropas se desplegarán desde Fort Bragg, en Carolina del Norte. Es importante enviar una poderosa señal a Putin y al mundo de que la OTAN es importante para los Estados Unidos. Queremos enviar el mensaje claro de que la OTAN hará lo que sea necesario para proteger y defender a todos los aliados, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, quien añadió que están vigilando los acontecimientos en la región y que movilizarán más tropas si es necesario. El nuevo medicamento de Pfizer estará pronto a la venta, pero en Francia existen normas estrictas sobre su prescripción. El 21 de enero, la autoridad sanitaria francesa autorizó el uso en Francia de Paxlovid, un medicamento desarrollado por Pfizer que ha demostrado su eficacia en el tratamiento de las complicaciones graves del coronavirus. Aunque el primer lote de 500 dosis de Paxlovid estará disponible para los pacientes a partir de principios de febrero, las autoridades imponen restricciones significativas para su uso. Hasta una fecha desconocida, solo los pacientes de determinados grupos de riesgo podrán recibir por primera vez el medicamento oral que salva vidas. Y finalmente, por el tiempo, la previsión meteorológica para el fin de semana es de cielos con nubosidad variable con viento en el centro noroeste del país. Es probable que se presenten precipitaciones en forma de chubascos mixtos ocasionales en las zonas fronterizas del norte y noreste, pero mayormente no lloverá.
También se esperan vientos fuertes el domingo y movimiento de aire moderado más probable en el resto del país. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן ערכו מסיבת עיתונאים משותפת במוסקבה. בפגישה אמר ויקטור אורבן שהאיחוד האירופי עומד יחד ואין מנהיג שרוצה סכסוך עם רוסיה, וזה נכון במיוחד עבור תושבי מרכז אירופה. ראש הממשלה ציין כשיש סכסוך בין המערב למזרח, מרכז אירופה תמיד מפסידה. ראש הממשלה ממליץ על המודל ההונגרי למדינות המערב כדי להפיג את המתיחות, לפיו הונגריה חברה בנאטו ובאיחוד האירופי, אך נותנת כבוד למוסקבה. אורבן הדגיש את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. 2021 הייתה השנה המוצלחת ביותר עד כה בתולדות שיתוף הפעולה. בתום מסיבת העיתונאים הביאו שני המנהיגים ביטחון שהמשבר האוקראיני ייפתר בדרכי שלום. לפי דברי אורבן המצב חמור, ההבדלים משמעותיים. צרכיה של רוסיה ידועים ברחבי העולם, אך צרכי הביטחון של רוסיה ועמדתה של נאטו רחוקים זה מזה. פוטין הוסיף כי הגברת הנוכחות הצבאית המערבית במזרח אירופה מכוונת נגד רוסיה, והמצב באוקראינה הוא רק אמצעי לכך. השנה לכבוד יום העצמאות ה-74 של ישראל, ממשלת ישראל יחד עם משרד התפוצות מכבדת יהודי החי מחוץ לישראל בכך שיוכל לייצג את יהדות העולם בחגיגות יום העצמאות בהר הרצל בירושלים. הנושא השנה הוא יד פוגשת יד אחות. כל מי שמרגיש שהוא מקור השראה וגאווה מוזמן להגיש מועמדות. ועדה הרשמית המייצגת את ממשלת ישראל תבחן את הבקשות ותבחר את המועמד המתאים ביותר. ניתן להגיש בקשות למשרד התפוצות עד 7 בפברואר 2022 באנגלית או בעברית. המשרד יאסוף את הבקשות ויגיש אותן לוועדת הבחירה, שהיא חלק מהרשות הלאומית לאירועים וטקסים. פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לא יורשו להיכנס למרכז הגרעיני של איראן בעוספיה עד שהסכם הגרעין יתחדש. כך אמר מוחמד רזה גבי, נציג איראן בסוכנות לעיתונאים בטהרן. רכיבי הצנטריפוגות להשארת אורניום והחומרי גלם הועברו למתקן עוספיה ממטה ארגון האנרגיה האטומית של איראן. בקושי חודש לאחר שטהרן שוב אפשרה לסבא לפרוץ מצלמות מעקב במטה קראג'. במסיבת עיתונאים הוסיף גבי כי החלקים שנשלחו לעוספיה טרם הותקנו. איראן הודיעה ביוני כי סיכלה פעולת חבלה ישראלית שמטרתה הייתה המתקן בקראג' וכי גם מצלמות המעקב המצוידות בסבא ניזוקו. אוניברסיטאות ציבוריות באפגניסטן נפתחו מחדש. לראשונה מאז עליית הטליבן לשלטון, מספר אוניברסיטאות ממלכתיות באפגניסטן נפתחו מחדש ביום רביעי, אך סטודנטיות מופרדות פיזית מגברים, רק כך הן יכולות להשתתף בחינוך, כך דיווחו סוכנויות הידיעות. ממשלת הטליבן לא הזכירה סטודנטיות באופן רשמי. עד ראייה בעיר ג'לבאד שבמחוז ננגרהר ראה סטודנטיות נכנסות בדלת נפרדת לבניין האוניברסיטה. זוהי אחת האוניברסיטאות הגדולות במדינה, שנפתחה כעת מחדש לאחר עליית הטליבן לשלטון באוגוסט האחרון. הטליבן הדיר לחלוטין בנות ונשים מחינוך בתקופת שלטונם הקודם. במהלך 6 החודשים האחרונים הם טענו שהם שינו את המדיניות החברתית ואת תפיסת החוק שלהם. עד כה אין סימנים לכך שרוסיה תפתח במתקפה על אוקראינה שהמערב חושש ממנה, כך אמר שר החוץ הצרפתי ז'אן-יב לה דריאן בהצהרה לערוץ 2 הצרפתי. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין האשים את המערב ביצירת מצב בו הוא יכול למשוך את רוסיה למלחמה, וחזר על האשמתו כי נאטו מתעלם מהדאגות הביטחוניות של מוסקבה ורוצה לצרף את אוקראינה. למרות שרוסיה העמידה כ100,000 חיילים לאורך הגבול האוקראיני ועשרות אלפים בבלרוס לאורך הגבול האוקראיני שם, רוסיה עדיין מכחישה שהיא רוצה לפלוש לאוקראינה. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב הודיע ביום שלישי כי פוטין ונשיא צרפת עמנואל מקרון ייפגשו באופן אישי בעתיד הקרוב.
ביום רביעי אישר נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן פריסת חיילים אמריקאים נוספים במזרח אירופה. המטרה של וושינגטון היא הרתעה, כלומר להבטיח לחברות נאט"ו שארצות הברית תגן עליהן מכל מידה של תוקפנות רוסית. החיילים יגיעו מפורט ברג בצפון קרוליינה. חשוב שנשלח מסר חזק לפוטין ולעולם שנאט"ו חשובה לארצות הברית. נבהיר כי נהיה מוכנים להגן על בעלות ברית נאט"ו אם יש בכך צורך, כך אמר ג'ון קירבי דובר הפנטגון, והוסיף כי הם עוקבים כל הזמן אחר ההתפתחויות באזור ויגייסו כוחות נוספים במידת הצורך. התרופה החדשה של פייזר תהיה זמינה בקרוב, אך יש כללים נוקשים בצרפת לרישומה. ב-21 בינואר אישרה רשות הבריאות הצרפתית HAS את פקסלוביד, תרופה שפותחה על ידי פייזר והוכחה כיעילה בטיפול בסיבוכים חמורים של נגיף הקורונה. למרות שההצעה הראשונה של 500 מנות של פקסלוביד תהיה זמינה למטופלים בתחילת פברואר, השימוש בתרופה יוגבל משמעותית על ידי הרשויות. ראשית, ועדיין לא ברור עד מתי, רק חולים בקבוצות סיכון מסוימות יהיו זכאים לקבל את התרופה. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. סוף השבוע מבטיח מזג אוויר מעונן חלקית עם רוחות חזקות מצפון מערב עד לדרום מזרח המדינה. לעתים ייתכן מעט גשם בצפון ובצפון מזרח. גם ביום ראשון חזויה הרוח. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.